guys! Welcome back to my channel. If you're new here, please do subscribe to my channel and click the bell button below para ma-notify ka if ever I will be uploading another video. So, for today's video, we're gonna do another unboxing. It's an item that I bought from Shopee. And this is the cheapest ring light you'll ever find online. And yes, you heard it right. The cheapest 26 centimeters ring light you will find online. So today we're gonna do an unboxing and a review of the ring light that I bought. Actually, na-open na ako ni siya kay every time maka-receive ko og orders online kay I need to mag-video gyud ko kay if ever sayo pang ilang gipadala or na-scam ko basi gibutangan na siya bato aron mabugat-bugat. Ako ana ni siyang na-open kay para just to make sure if nabagyo ring light ani kay pagdawat nako ani perting gaan kaysa nga tanan. So muna siya itsura. Ring fill light. Gaan kay ni siya kay what is China di plastic. Tadang! Sige na mataga ka ni. Wait sa. Ooh. Nalimot sa nga ni murag roller. Nalimot ko. Then this is the ring light. Oy. Plastic day tuod siya. Full plastic lagi siya. Pero okay na rin for the price of $499. Wow! And it's a ring light already. 26 centimeter ring light. And then iyang katason sa iyang wire is like 2 meters. And muna iya ang remote. Muna pang deduct sa brightness and then para pakusog sa brightness. And then change sa color. And then power on and power off. And then ang iya ang para sa kanan is USB type. So wala sila yung adapter gi-appeal. So you need to provide your own adapter. Ako sa siyang i-set up and I will be back after to show you how it looks like when it's turned on. Hello, I'm back and now we're gonna turn it on. So ako na siyang giset. And 3, 2, 1. Yeah, that one. Dili pa gini siya ang kato iyang brightest kaayo. Napanin siya mas kusog. Wait. Kana mo iya ang kinakusgan. So muna siya kinahayagan niya and as you can see, maklaro ninyo akong mga pores, akong mga acne and scars. Charot. Atong i-change ang color. Muna siya ang white. So white lagi na siya and full ang iyang brightness. Then muna ang warm. Mas ganahan ko aning gamay. Then muna ang warm and ang white na color. Sagon saon, maklaro ra gid gihapon akong mga kuandra. Now atong iset ang brightness sa iyang lowest. Mo ni siya lowest niya, mura lang wala. Ato dong i-turn off. Ay, naagi pud eh. So atong usbon mo ni siya ang warm with white color. Mo ni siya ang light. And mo ni siya ang warm. So, mo ni siya if ang ring light lang yung magsiga. Pero, bet na ko itong na magsiga lang. For me, this is much better kaysa atong ang ring light lang magsiga. So, I'm just gonna leave the... Anong mag-English mang yun? Akong ibutang ang... Lain po, no? So, I'm just gonna leave the Shopee link down below if ever ganahan mo palitan eh. Naa siya sa Shopee and it's only $499. Walay labot ang shipping. So, just use some free shipping coupons para maka-less mo sa iyang shipping. Especially, this item, ano mag-in-English, gud ay. Gusto pong magbisaya, no? Hilabi na nga kaning produkto ha, kay gikan sa China. I got mine 2 weeks after it was already shipped out. I am really satisfied with this product because dali ra siya naabot considering na naatay pandemic karon and gikan pa siya overseas. So the product is in good condition, walay tatsa, perfect. I hope nga magdugay ni siya dili sama sa inyo ang relasyon.
So that's it guys, I hope you enjoyed watching my video, and if you did, please subscribe to my channel, like this video, and please click the notification bell down below so if ever I will be uploading another video, ma-notify mo. Stay safe everyone, and see you on my next video. Bye!